Apa pendapat Anda tentang berita bahwa anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan? What do you think about the news that the MBG budget should be separated from education? Saya rasa ini keputusan besar. Pemerintah harus mengikuti putusan pengadilan. I think it's a big decision. The government must follow the court's ruling. Mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk melaksanakan keputusan tersebut. Yes, they said they are ready to implement the decision. Apakah Anda tahu mengapa anggaran perlu dipisahkan? Do you know why the budget needs to be separated? Mereka ingin melindungi anggaran pendidikan agar tidak disalahgunakan. They want to protect the education budget from being misused. Saya mengerti. Penting untuk memastikan dana pendidikan digunakan dengan benar. I see. It's important to ensure education funds are used properly. Apakah kamu mendengar tentang penyelidikan polisi di Akademi Kepolisian? Did you hear about the police investigation at the police academy? Seorang kadet terjatuh dan sayangnya meninggal dunia. Yes, a cadet fell and unfortunately passed away. Itu sangat menyedihkan. Apakah mereka masih menyelidiki penyebabnya? That's really sad. Are they still investigating the cause? Penyebab pasti jatuhnya masih sedang diselidiki. Yes, the exact reason for the fall is still being looked into. Saya harap penyelidikan ini akan memberikan beberapa jawaban kepada keluarga tersebut. I hope the investigation brings some answers to the family. Apakah Anda sudah membaca tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh para hakim baru-baru ini? Have you read about the ethical violations by judges recently? Beberapa hakim menghadapi tuduhan serius terkait pelanggaran etika. Yes, some judges are facing serious allegations of misconduct. Sangat mengkhawatirkan mendengar hal itu. Tindakan apa yang disarankan? It's alarming to hear that. What actions are being suggested? Terdapat seruan untuk pemindahan besar-besaran dan sanksi bagi para hakim tersebut. There are calls for major transfers and sanctions for those judges. Saya harap mereka mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan pada sistem. I hope they take the right steps to maintain trust in the system. Apakah Anda memperhatikan berita tentang pusat perbelanjaan yang memasang pagar tinggi di Jakarta? Did you notice the news about malls putting up tall fences in Jakarta? Saya sudah melakukannya. Polisi memastikan bahwa kota itu tetap aman. I did. The police assured that the city remains safe. Mengapa mereka memasang pagar-pagar itu sejak awal? Why did they install those fences in the first place? Hal ini tampaknya dilakukan karena alasan keamanan, tetapi telah menimbulkan beberapa kekhawatiran. It seems to be for security reasons, but it has caused some concern.
Saya harap mereka menemukan keseimbangan yang baik antara keselamatan dan kenyamanan publik. I hope they find a good balance between safety and public comfort.